ሰላም እዚህን ለብቱም ቋንቋ እንግሊዝ ንተዛረብቲ This is Let's Speak English with Abdul for Tigrinya speakers. لومي tenses أبتعد بالكفاء my grammar. The past perfect tense كعربي مجمرة كمنود uses. Present perfect tense لمنتين تكملوا ወይ present perfect tense እንታይ ንምግላጽ እንጥቀመሉ ኣብዝብል ጥቕሚ ያዲና ንዛቢና መጀመሪያ this tense indicates that an action was completed at a certain point of past time. This tense ወይ past perfect tense ሓደ ዝተወሰነ action ወይ ሓደ ዝተወሰነ ተግባር ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን ናይ ሕሉፍ ግዜ ተፈጺሙ ሆን ዝነበረ ዝተወሰነ moment ጠቂስና ኣብታ ሰዓት እያ እትንዛረብ ዘለና action ተፈጺሙ ሆን ዝነበረ ወይ ቅድሚያ ከም ተወደአ ንምግላጽ እንጥቀመሉ ኣብነት when I reached the spot the man had disappeared. When I reached the spot the man had disappeared. ኣብታ ቦታ በጽሕ ኣለኹ ቤተሰብ ድሮ ኸይዱ ነይሩ ወይ ተኣልዩ ነይሩ እዚ ማለት ኣብታ ቦታ በጽሕ ኣለኹ ኣይረኸቦን ኣይርከብክዎን ኣብታ ኣነ ዝመጽእኹሉ እዋን ወይ ሰዓት እሱ ቀዲሙ ከይዱ ወይ ወፂኡ ወይ ተኣልዩ ምንበሩ ይሕብር when I reached the spot the man had disappeared. ስለዚ ኣብኡ በጽሕ ኣለኹ ከምዘ ይርከብክዎ ይሕብር ኣለኹ ማለት እዩ ካልኣብነት ንርኣይ I knew by the clapping that he had finished. I knew by the clapping that he had finished. ወዲኡ ከም ዝነበረ በቲ ጠቕዒት ፈሊጠ ሓደ ሰብ ዘረባ ክስመፀኒሑ ዘረባ ምውዱ እንተ ደኣ ብጠቕዒት ነቶም ተኻተልቲ ወይ ተዓዘብቲ ብስነ ኮይኑ ኣነ ኣብኡ ክበፅሕ ከለኹ ጠቕዒት ኮለር ክብል ስለዚ በቲ ጠቕዒት ወዲኡ ከም ዝነበረ ወይ ቅድሚ ጠቕዒት ከም ዝወደአ ወይ ኣነ ኣብኡ ቅድሚ ምብፅሐይ ከም ዝወደአ ክፈልጥ ክኢለ ማለት ስለዚ ሓደ ግዜ ጠቂስና ሓደ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ሕሉፍ ንጠቅስ ከለና ንሓደ ቅድሚታ እዋን እትያ ተፈጺሙ ዝነበረ ነገር ብፓስት perfect tense ንገልጾ had plus verb 3 ካልኣይ ጥቕሚ ናይ past perfect tense. This tense is also used to indicate the first of two past actions that took place following one another. ክልተ ተኸታቲሎም ተፈጸሙ ነገራት ተልዮም ኣብ ሕሉፍ ካብቶም ክልተ ሕሉፋት ነቲ ቀዳማይ ብፓስት ፐርፌክት ንገልጾ ሕሉፍ ኖርማሊ ብሲምፕል ፓስት እዩ ዝግለጽ ንሓደ አክሽን ብሲምፕል ፓስት ምስ ገለጽናዮ ቅድሚኡ ተፈጺሙ ኢልና at the same time ንዛረበሉ ኣርእስቲ ከዓ ብፓስት ፐርፌክት ስለዚ ፓስት ፐርፌክት ኣብዚ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ሕሉፍ ክልተ ተኸታቲሎም ተፈጸሙ አክሽን ዝተልዮም እቲ ቀዳማይ ብፓስት ፐርፌክት ይግለጽ እቲ ካልኣይ ብሲምፕል ፓስት ይግለጽ ኣብነት I went to sleep when my friends had left. I went to sleep when my friends had left. Went simple past tense, had left past perfect. إذا خلنا كلتا تسميها زين بتقدم action تقدم تتصرف هذه هنا تيجي past perfect تجلسي أو كلمتي هلو أو بعرف تيجي past perfect تجلسي قدام يتفصل action. I went to sleep when my friends had left. ስለዚ ኣነ ክድቅስ ከለኹ ኣዕሩኽተይ ድሮ ኸይዶም ነይሮም ስለዚ መኻድናይ ኣዕሩኽ ቀዳማይ ድሕሪኡ ከዓ ናቱ ምድቃስ እዚ ሕጂ ብሎጂክ ዝግለጽ ኣይኮነን ኣዕሩኽቱ ካብ ገዝኡ ከይከዱ ክድቅስ ኣይክእልን እዩ ኢልካ ጥራሕ ገሚትካ ድንፅ ዘይኮነ እታ ሰንተንስ ብትኽክል እንታይ ትብል ኣላ እታ ብሃድ ሌፍት ወይ እታ ፓስት ፐርፌክት ተገልጽ ተቐዳሚት ኣክሽን እያ ንኣብነት እዛ ሰንተንስ እዚኣ ገልቢጥና ክንርአያ ንኽእል ኢና I had slept when my friends left. I had slept when my friends left. إذا حجي بنصار نايت قدامتي عرفتي كل هلو درو دقيقة نير ينا عرفت خابو خيوط هلو قديمهم دقيقة ماي بس دقيقة كيدو ناتو بدقيقة بباس بيرفكت على I had slept قدامتي عشنا مالتي I had slept when my friends left. أبتي عرفتي خابو خدلو أنا درو دقيقة نير كلمة موصوم بدقيقة قالت ስለዚህ ተቀዳሚት ካልአይትን ሓደ ዓይነት ክልተ አክሽን ኮይኑ ግን ቅድም ድርጊሱ ወላስ ቅድም ትምስባት ከይዶም ዝብል ግን እታ ብፓስት ፐርፌክት ተገልጸት ተቀዳሚት አክሽን ማለት ተርኢ ማለት እዩ
حنتو صعب نتاعي. When they reached the station, the train had left. أبي أخذ نقاط في الزمن. أب station بزيهم لا قدامتي ويحنتي كاليتها تبابور كيدا. الذي أب station نبصحهم دي قدم ولا تبابور مخالة. تيلنا كتاب past perfect تقصي تقدم داشنا. When they reached the station, up station was hollow. The train had left. تبابور كيدا زي حتى. This means they didn't see the train. لتبابور أركبوان مالك. أو هو hollow دلو كلمة مصحهم كيدا زيها. أي رأيوان. وي أركبوان مباني. الذي تقدم في أكشن نتبابور مخالة. تبابور مسكرت أو بزيها. الذي أركبوان. Right example. By the time Haile retired, he had saved enough money to build a house in the village. By the time Haile retired is simple past. He had saved is past perfect. الذي تروتها موتو الأرض ولا جنزل ملكاو. تروتها قد موتو أبعاد كذا المسرح زخلو وهو الجنزل أو وحليلو. الذي قدم وحليلو لحد تروتاتي. تقدمت action had saved. By the time Haile retired, he had saved enough money. Number 5. Bayane returned the book after he had finished reading. Bayane returned the book after he had finished reading. أنبيو مسودة مليسوا return the book is simple past. مملاسو جن أنبيو وديوا مملاسو تفسم action past perfect يلز. Bayane returned the book after he had finished reading it. لذلك من باب قدمي مملاسو كلا action هذا. Number 6. It had taken him 2 years to save $10,000 for his house before he was retired. كرمي كابسرح فناوي كرمي تروتا موزو $10,000 كذب كل التعامل وسيدلو كل التعاملات $10,000 ده أخوالو قدام أكشني دحرير تروتا دوصلها كلا أكشن. So he was retired simple past tense تروتا موزو كدمي تروتا موزو نمرها had taken him 2 years. had taken past perfect. الذي كدمي تروتا موزو $10,000 كذب كل التعاملات وسيدلو تقدم أكشن كل جزء past perfect يجلس. حنشي formation رأي past perfect بخمي form يكون بخمي سرعة وين تاعت structure تاعت formation allow subject كل جزء مجمع هنا had plus verb 3 had plus past participle قبل مدراني همشي دشته ملكاتنا verb ذي verb 3 وسبيكا past participle play played played write verb 1 wrote verb 2 written is verb 3 الذي written I have written الذي it formation subject plus had plus verb 3. The man had disappeared. She had written the letter. When we want to emphasize the situation, we can use words like already, just. نتحشتو أب مكنان وي داري عم قوتنا مها just وي already زبلوعات كنت كم نخل إذي أمان قوتهم past perfect نسرحو had and verb 3 مالتي أبنت by that time she had already finished. When you arrived she just finished. نجم حدا بحدا رأي by that time she had already finished. أبتاء ساعتي أو أبتاء وانتي مودة رايح هنا مودة زيادة برقص عندنا المقلاس she had already finished درو دياني راح لذي قديمة هم الودات مودة أسرتين تخملو رقص عندنا كمدلو نمقنان already finished تكام ويكا كابتود نو إحدى مقوارا شعشع
تسخل بس أخلا مودة تسعتي مودة قردا قديمة راح مودة نوي حملة سنة كابتو المفردك just when you arrive she just finished تخوت بس خلاص مش أوديها كل قدمي حملتي نوي حيت أيضا already finished قديمة هم زودت just finished كن لك شو هم زودت كلا قلب ورداها مهن نودلان تكملوا يجيتهم شدشته ملكاتنا يبر مرأي معناته past perfect نزرحلنا had plus verb 3 نا verb 3 خبتهم شدشته ملكاتنا يبر أينا verb stable دارها الذي verb 3 بسماوي ببلو هبري تملكت له verb 1 bare infinitive verb 2 past simple verb 3 past participle زيوتي past perfect زحنا تقول past participle verb كاني past perfect لين sentence مولي structure next sentence had plus verb 3 هذا sentence مولو بسرعة past perfect tense نبغى تا verb بينا جن played written danced did been then blue way بسماها حرف كذا past participle form of the verb. Now let's compare. Past participle مسينا tense زجاجنا لأنها مش simple past. Then كلت sentence نرى. When I arrived, they slaughtered a goat. When I arrived there, they had slaughtered a goat. What's the difference? انتهى اللي alone. When I arrived, they slaughtered a goat. Simple past. When I arrived, they had slaughtered a goat. Past perfect. أبطأ دانتي simple past. أبطأ عليتي past perfect تطعمنا لنا. إذا انتهى في اللين. نزحته بهالملكة احنا 4 غينا. بتاس تحردت تقل. نتقاشالت حيدة ولا قطعم تحيدة تنحته. إلنا تحدينا. قبل كلتين حنتين رح مستخون. تقدميتي when I arrived they slaughtered a goat. أنا متمسحه تقل حريدهم. تقدميتي جن أنا أخبت له تقل حريدهم تنيهمني. كلمة مسعو يم حريدهم معناته تخليتي they had slaughtered أنا أخبت له حريدهم تنيهم. كلمة مسعو كم تحدث الذي أقدم تحدث عنها مالتي. لكن بترجم درجون حنتين simple past حنتين past perfect متقامنا ببينن أنا يقبل. قال أبناء دري. Which of the following 3 women is the best wife? جاء ثلاث سنتي ثلاث سنتين الله قبل ثلاث سنتي عينيتي أعتزبها لست بعلت بيت or which one is the best wife نقول لنا تنسنتي سكب مرايا قداميتي when her husband arrived Alma's cooked 2 when her husband arrived Terhas had cooked. Third, when her husband arrived, Seven was cooking. Adameti, simple past, Almas cooked. Third, past perfect, Terhas had cooked. Third, Seven was cooking. The first one is which of these wives is the best? إلنا هيتنا. Let's not home. Have a look at the 3 sentences first. Okay, what do you think? Which is the best wife? I would say number 2. Terhas. Why? Because when her husband arrived from work, Terhas had already cooked. She cooked before he came, and the food was ready at the table when her husband came. كما تصفر لسواء اتمنى تداليو تقاربوني had cooked كلمة ممسو كم دالوتو بتي باسبور الجالس تقدميتي جن مس مسألة نفس حاجة مس مسألة ما يبصريها تسأل سيتي أبتسوز مسألة ساعات جينا أودت ميرا. When her husband arrived, Seven was cooking. Still she was cooking. لازم مساحة يتدالون هذه ثلاثتين بتتنس منه إتي ما يقول تدالو ساعات ببين مهاني حبرا قداميتي she cooked مس مسألة صراحة جميلة كاليتي
أبتسم مسألة ساعات سريحة وديات دالنيرا سالسيتها أبتسم مسألة ساعات جينا أمسرح نيرا جميرا جنا يودت نيرا هذه past perfect أبتناتو من نايم ساعات درو وديا من برا يهبر مالتي حنتنا موداتنا compare simple past مش past perfect نوادرلو حنتنا مودات أبنك الغينا did he see the plane نتانا فاريت إيوادي نبي حطوهم لسنا تابدن كلتا sentence أبيني ثانيو يتساب نتانا فاريت كريا خيلو زخابة tense قلتلو when I arrived at the station the plane had left كنا بالكلام ولاس when I arrived at the station the plane left تابدن كلتا أبيني ثانكيزيو يتساب نتانا فاريت كريا خيلو يلا have a look أبتا خليتي السوق بتصح له أنا فايت كيدا بس بتصحى كيدا اللي واي أبتا قدايتي when I arrived at the station the plane had left أنا بتصح له درو كيدا أزني هاني تنم مسوق ناتو بباس بيرفكت يتعلا the plane had left كيدا أزني ها أو بتصح له أراوان أركب وان مبالي أوكي تي كفالنا يتمكتاب يودي له قلحتوها تلوا تقريبا وي كتحاسبوا لنا لكم complete the following sentences this is the test part complete the following sentence past simple or past perfect أبدأ نسعبها 3 sentence تلاقي له كيف بوتا the simple past انت تمام اللي جاء ترجم زب ولا ب past perfect بينك ملا له تقومون لكم verb أبراكيت أمودات وهيبلو لذي كابتي أمودات له براكيت عليكم أبتا كيف بوتا ب simple past له ولا ب past perfect بيننا تسرحنا sentence تخكل هنا ترجم له كتاعته كدامتي she couldn't afford the jacket because she dash all the money on clothes. Clarity, by the time he stopped work, he dash $100,000. Clarity, when she dashed back from Italy, she had built a house in Asmara. Have a look at the sentence and try to think of their answers. Okay, I'll give you the answers. Number 1, she couldn't afford the jacket because she had spent all the money. The jacket تقول لهم هاليا كلمة jacket مسحة كله كلاونتي كنزات الوداتو she had spent the jacket مسحة خلاص already كنزب ودياتو نيرا خلينا نزلنا the past perfect let's كاليتي by the time he stopped work صراحة كويس كله he dash $100,000 USD $100 أكيونير لذلك كلمة صراحة مقرأت ذاكوي مالتي أبصراحة خلو ذاكوي لذلك by the time he stopped work he had saved $100,000. Number 3, when she dash back from Italy she had built a house in Asmara. Melcy, when she came back from Italy, she had built a house in Asmara. When Lomi today the past perfect ملكات زيو like, subscribe, share مقبارة تماو إذا غنكاتو إحنا طعامين ويكالو السباتون كتقاملوا فوق اليوم يكم تعزيكم share مقبار كل سبت تقاملوا نتعاجز ريتواتكم كل شيء حاجة تسني كل جديد بلو ريتواتكم راح أقرر بين ممحاش زي كونه كأصيل أنتي كقرب كم زلني وأنتي عاد مرتلو زيارة زديكم بخدمة الكعب تغنيا تكليف باربركم دلي زبلون كوسنش لتحجزني ريتواتكم كدلي. Thank you very much. That's all for today.